نان حمية ولا ريستيرش سوسنش بخير شيخ دار بوج حنان سقير إشتش دين حداس هو عامر مكن خيدين نا دون الشيس ده كنت أمير كن شاكي وميل شنجوس من دشتن حسنش اون خي إجن كنت أمير مش إجن غاز وده ويدي مخور بيش بعز لك إيو ولا ريستيرش خلقا يسوع نعد شاروش نوشي دكتور دوش برس يويك بولش بير شاكرس People who several shentel خلقا داvel بدانية. دال أكل بويل شو كنتي مصيري دال عاش ويقول. غير دال دوق يا غير. عندك بعدين إيش ده؟ إيش تبي استراش؟ والله والله. Вспомнил, мама. Давай. Hoş işte. كده شو نسوي شوي بس يعني بوجه ما كان صدق. ما تسمع مش واقع hoş بعد هي حتى شي فوق يبدا تخش هو شويه نو تحن اثر تخش تحن شلون دي شي تاشن تاني هذا نو اثر لحظه هو هين صار 12 داش هو وقت نبرجونا خينا اشتغلي قد إذا نطوش تحن خير شيء مصر متلارة سوا شو شراز دين فرنش كأخير بيدا وين لقر شارع ده صح عن فرنتي هو وجه فرنتي هو إيش تنسى شهر هو روسو بيدا ريون وتا وشيء وتا كده سسو هيا كده سسو هيا وده رد فبص يانس عن سر مش بيخمد Понимаешь, خوش ارتباط دو حد شو ده تطبيق شو دوش ما بودش ارسل مصوم كل اصلي بقول انا بعرف بروح شو قاعد لا اشتري تعال كل ديزل غير فهمت يا ساس فهمت كل شيء تبع تايوس تايوس انا بقيت دويا هو وين شو كان كوريا А нет, ставка сойдет. خذ اخير ما ياسس فانا كده Ставка уже, да, его. سمع ذاتي سجل يا خلاص يدير بس شغال Ты завой гави чё? Сега Аллах барох бу. Ты скетта мосо. أرنس بخوش بخات شما بس. أرم خوش أخوش تعد أخوش تصل. اما من دولار ما ارجع ما ده على الارض يا حسن تشوف ايش دو ايدو خاشل بربيش. Когда сгустилась туча над Кавказом, услыши клич Меридов, о Аллах, и поднял флаг он первым за свободу. Бесстрашный шейх Мансур в горах. Ермолов шел и все с пути сметая. Он не щадил ни женщин, ни детей. Дотла сжигая мирные селения.
штыки бросались смело горцы. В жестокой схватке был неравный бой. Всплывают вновь истории страницы. Ах, Ольга, Салатау и Беной. В изгнании путь для горца был суровый. Чужбина, рок, насилие и обман. Раскала гнет с народом непокорный. Разбили нас по разным берегам. Реки звенели и свистели бури, и в горы слав орлов двуглавых царь. Но горы головы пред ним не гнули. Из уст срывался клич Аллаху Акбар. Клинки звенели и свистели бури, и в горы слав орлов двуглавых царь. Но горы головы пред ним не гнули. Из уст срывался клич Аллаху Акбар. И те сердца, что пулями пробиты, в горах сверкают пламенным огнем. И пусть кому-то быть из нас убитым, нет никому из нас не быть рабом. И пусть кому-то быть из нас убитым, нет никому из нас не быть рабом. Хуза, молодец. 200 левой, еще веду, 200 левой. Иди, кума, надо электротер, что это здесь не хватит? Ох, моего, кстати.